أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ami lamalike jamakulu bela jelen fo ko ala ka hera kanye ya rabbi ala khala ban ko nyimande amma muhammadullah horoma koso salli ala rasul wala alhamdulillah abal makado ani aka kalande vieux romain ni me wole ni ala ka janye me wole vieux romain to re la sana romain ni ala sona wala alhamdulillah hankila ni Ambi billet le 5-8 mois 2021 na la kajiyen ka ba lamsama akila me kisatul humal ma abanat don talaw ani bugotunu ka kisa an kumbe odela obana bi na ala sona amina do kisa kura de la kisa kura mi ibina famu sorala ala ka latige kono ibina famu sorala latiga yɛrɛ bulitaw la tuma dɔ la ina fɛn dɔ ɲɛsi maa dɔ ma ka sɔrɔ o tigi tɛ nka a tigi tɛ se k'a yɛrɛ bɔ fo ni ala y'a tigi bɔ walima n'a tigilamɔgɔ min y'a coro a kɔnɔ n'o nana bɔ nka i bɛna ye kabakow bɛ latɛmɛ cogo min ni kisa yɛrɛ la kabakobaw b'a la ala ka latigɛw kɔnɔ mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ laɲini ɲumanya kama a bɛ tila ka k'i bolo problème fana ye tuguni i bɛ n'o fana faamu nin fana kɔnɔ kosɛbɛ o la ni ala ye min latigɛ mɔgɔ ka to ala kɔ ala ka famugo iman dama hadula harama koso salli ala rasul wala ni ala sona mina do kisa de kono no kisa jumay hikayatul khiyat wal ahdab wal yahudi wal mubashiru wal nasrani fima waqa'a bainahum tayarike ani dantoni ani yahudiya ke ni nisodiali baka ni nasrake olu ka kisa de tayarike ni dantoni akobe be damne tayarike ni la akobe fana be ta dantoni ne kunka ne ala sona o kisa de bi nga la melike ne ala sona mina famu soro ne ala ka jey ola alhamdulillah kalati ako ayi kanto no ye mimi ka kisa en lase do abi ka lase balagani ayyuhal mulku sa'id ako ni kisa ni kibarai ayene soro ya nga masake kunandi bika fen ya fo masake dodi na ala sona annahu ikado ko nyabi chugumi kana fi kadimi zaman ko akunkera wakati temenuna wa salif al asri ani wakati jawun temenuna ko wakati minu nuru temena ka akunkera ula wal awan fi madinati sin kara sini dugu kono amina kuma min yafo nin kera ka teme nga kera sini dugu de kono rajulun ako cedo de do khiyatun mabsutur rizqi ako ceyin kunye kalali kala de tayar de do ka fara kan ala sona ala yi garsige fere ayi kosebe ma do ma min garsige fere lendu ya rabbi ala ka dayile ke bela jilin ni ma ni ka garsige ko no nyana ko ni bara nyana sade kanyana maya kono sabla aramade me hami femino o de garsige nga ala de be garsige fana di mama ma ka chasiriti garsige di mama ma ko chasiri balati garsige re kol mo la ala ka garsige nyuman kanyi yuhibul lahwa wat tariba wa kana yakhruju huwa wa zawjatahu fi ba'd al ahyan ako tayrika kun kera min kun kadaye tuma be mitan lafiye bo kata yala o kun kadaye koro kulenge fewni kun kadaye ko juko yaya do bi nyene jede misala la ngata ni yoro ina ngata bolon lage wal ngata ni yoro ina ngata silimo lage sisa o fanga ka dogo doni nga folo kumbe yino silimo kumbe ma obuta filman lage la bo olu foso ni kun kadaye wal ma kata doro kati sigi dongilu ka faya na ube dunun ka gusika ube gitari gusilu olu de fana kun kadaye ko juko afamna wala ko kun kadaye ko juko koro fenfe bi mo nyana je nyana jel fewne kun kadi alaye ko juko no e tare kanyi
ako a kun kɛra n'a muso de kun bɛ bɔ a n'a furumuso tuma dɔ la u kun bɛ taa yaala dugu kɔnɔ u kun bɛ taa yɔrɔ cɛ ɲumanbaw la u bɛ taa yɔrɔw lajɛ y'a ye yɔrɔ minnu n'o ka ɲi u bɛ taa yen nɔ u bɛ taa yɔrɔw jateminɛ ka taa yɔrɔw lajɛ ala gharaibul muntazihati u bɛ taa fɛn kabakomaw lajɛ fɛn kabakoya min yɛrɛ bɛ sababu ka nin yɛrɛ lafiya nin ka ɲi hadamaden nin kuma kosɛbɛ ka tɔ ka bɔ ka taa yaala yɔrɔw la yɔrɔ minnu n'u mɔgɔ yɛrɛ bi sigi ye bi yen lajɛ ninkun bi lafiya mɛnɛ nin kɔrɔ tɛ ko haramu taga yɔrɔ barisow ko tɛ gulɔmi yɔrɔw ko tɛ haramu kow bɛ kɛ yɔrɔ min o yɛrɛ ko tɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ ka bɔ ka to ka taa yaala ka ti o yɔrɔ ninnu lajɛ o yɛrɛ lafiya ka bon kosɛbɛ ninkun ma nka anw nin koronen don tuma bɛɛ anw ti lafiya di nin ma ka taa yaala lafiya fɛnw lajɛli la yaya nka haramu fɛnw lajɛli ko tɛ quoi mɔgɔ ninkun bɛ lafiya ni haramu tɛ i bɛ t'i yaala yɔrɔ la i bɛ taa yɔrɔ ɲumanw na i ni muso a bɛ bɔ a bɛ taa yɔrɔ ɲuman a bɛ taa yaala yen nɔ haramu yɔrɔ tɛ fosi muso suturalen dafalen don a bɛ bɔ a bɛ taa nisɔndiya la a bɛ taa yaalaw kɛ silamɛya m'o bali silamɛ m'o bali n t'a dɔn ni o bɛ yan bamakɔ warafilesow bɛ yen nɔ a bɛ bɔ a bɛ taa yaala a bɛ taa warafilesow a bɛ t'olu lajɛ o kɔfɛ a bɛ tila ka segin o bɛɛ ye ni lafiya yɔrɔw de ye o bɛ degun ta ka bɔ nin kan o bɛ lafiya di nin ma ayi fura t'o si ninkun ma hakili n'a faamuna nka haramu ta yɔrɔw ala bɛ dimi o de la nka taga yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ haramu taga yɔrɔ ye ala tɛ dimi o la ala k'an bɛɛ sababa hadula aroma kosɔn sɔli ala rasul a ko fakharaja yawman min awwali nahari a ko a bɔra don dɔw la kabili sɔgɔma kabili dugu jɛra sɔgɔma dɔrɔn a ko muso ma a ko i t'i labɛn an ka taa yaala ani muso bɔra u ye tile bɛɛ kɛ yaala la o don waraja fi akhirihi a ko tuma min na wula sera u ko k'u bɛna segin so ila manzilihima k'u bɛna t'u ka so indal masa o kɛra wula fɛ fa wajada fi tariqihima rajulan ahadab a ko u nana se sira kan u taara cɛ dɔ de sɔrɔ u ka sira kan cɛ in dantɔni de don ru'yatuhu tadhaku al-ghadban a ko dantɔni yɛrɛ ye cogo a kuru cogo n'a yɛrɛ kɛ cogo a n'a yɛrɛ kuma cogo ko ni maa min diminen don a b'i la yɛlɛ o kɔrɔ dimitɔ maa diminen n'i y'a ye dɔrɔn i b'i yɛlɛ ale yɛrɛ ye cogo i b'a dɔn maa dɔw yɛrɛ ye cogo ye yɛlɛ ko di ale tun bɛ ten yaya yɛlɛ mɔgɔ de don n'i y'a ye dɔrɔn i kɔni i tɛ se k'i to i datugulen yɛrɛ ma f'i b'i yɛlɛ de o hali o misala yɛrɛ bɛ anw fɛ yan nɔ an ka mɔgɔ dɔw la n'an y'u ye dɔrɔn yɛlɛ de don yaya nga nin ye dantɔni de ye ala k'an bɛɛ sababa ma watuzilu lahamma a ko n'i y'a ye n'a sɔrɔ i haminen don i bɛ ɲinɛ i ka hami kɔ k'a sabu k'ale yɛrɛ yeli dama o b'i la nisɔndiya wal ahzana a bɛ kɛ sababu ye tɔɔrɔ min b'i kan o bɛ wuli ka bɔ yen sabula ale yɛrɛ yeli b'i la nisɔndiya fa inda zalika a ko yɔrɔ la taqaddama al-khiyat a ko yɔrɔ de la a ko tayɛri kɛ ale wulila o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'i ɲɛsi dantɔni ma a n'a furumuso yatafarrijani alayhi u bɛ k'u la nisɔndiya n'a ye n'u kumana u b'u jaabi ni kumakan min ye o ye yɛlɛ kuma ye u bɛ sin k'a ye a yɛrɛ jɔcogo n'u y'a lajɛ o fana ye yɛlɛ ko ye olu jɔlen don u bɛ ka nisɔndiya tiɲɛ yɛrɛ la nin kɔni min mɔgɔ la nisɔndiya koyi bon u nana to nisɔndiya de la summa innahuma azma alayhi an yaruha ma'ahuma u nana to la u ye desɔn ta sa u ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fɛ n'an ka taa ɲɔgɔn fɛ ila baitina li yunaddimuha tilka layla an bɛ fɛ n'an ka taa ɲɔgɔn fɛ bi su in na an k'o kɛ nisɔndiya la tiɲɛ yɛrɛ la ni e bɛ yɔrɔ min maaw bɛ lafiya ye tayirikɛ dun min ka di a ye o de fana ye nisɔndiya ko ye ni bɛ lafiya yɔrɔ yɔrɔ o de ka di ale ale fana bɛnna n'o mɔgɔ dɔ ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la bi ne bɛ fɛ an ka taa an fɛ yen an ka i ka bi su in na tɛmɛ an fɛ yan nisɔndiya nin yɛlɛ la e yeli o bɛ mɔgɔ lafiya fa ajabahuma ila zalika a ko yɔrɔ de la tayirikɛ ko dantɔni ko a k'o tɛ baasi ye an ka taa wa masha ma'ahuma ila baiti o nana to la ka sɔrɔ ka tagama sa olu taara dantɔni fana tuguru kɔ f'u nana se tayirikɛ ka du kɔnɔ fa kharaja ila suq wa kana al-laylu qad aqbala o yɔrɔ bɛɛ u selen yen nɔ
tayirka bora ayi kunsi suguba aselen sugula fastara samakan muqliyan o ya soro sukura kwa o lu yeklibe ke yalala o ya soro sukura dumuni se ka glambli o lu duma dumuni ke dunan fana na lendu akoy jonga bonga ta dumuni ko donya yinu koy o robbe asina kata tobili ke rola aselen sugu kono tobili ke rola aye jege yiranesa jege bele buma yirani wa khubzan ay burdosa wa laymunan ay limuru dosa wa halawatan yatahallawna biha ukofe aye atogo fenduma usan koro fe munu nubo ludu na fo bombo man fe nunu ani sogola nunu ayo ludo fanasa o nu sera no no drusa ona songa dia dantoni le yo miriki jongo fanasa summa ukofe raja asikina wa hatta al-samaka rabbi qidamul ahdab rabbi usina kana dumuni minan sigi wi jega bla dantoni koro jega tiga ka jega do bla le koro be ka dumuni bi koro be ki ka dumuni ke ya famu wa jalasu yusiki yaakuluna bi ka dumuni ke fa akhazati imra'atu al-khiyat ako yoro de la tayrike o muso ayi minalika jazilatu samaka al-kabira ako yoro la aye jega bu bele dota ya famu ay jiga bu bele dota akele ngo feka jiga bu bele nta wala kamati hali ahadab rabbi asina ko ta ako dawo ga ya dawo ga dora asina ka bla da kono no dantoni ay jiga bu bele ke dantoni nda kono ya famu wasaddati famuhu rabbi bi kaffiha rabbi aya bla da kono asina ka tege biri dantoni ndala ay jegeta senga jegeta ka senga jega bul bele o bilali akida wa ya da wa dora sina ka bla da kono aklenga bla da kono robe musun ya tege bira dada ya famu wakala taku wallahi ma ta'kuluha illa daf'atun wahida fi nafsin wahidin wala amhulika hatta tamdugha fabtalaha wa kana fiha shawkatun kawiyatun fatasallabati fi halkihi لأجل انكداء أجله فمات أجله famata afamna akot mamira muso nyi dab itega biri dantoni dala kaso jige bube dantoni da kono o yorobe asina ka fo amati ako wala nimine ka akunu kana nyimine akunu nibe fe ka kunu di kana nyimi ake kunu go kelempe nibe se jige kunu na kunu go kelempe ke kana nyimine yayi bo mamira o fora doro o yorobe ale sinaka akununti dantoni nya kunu dantoni kelen ka jege kunu ja kolo do kumi jege ina muso yere ta do ko kolo bi jege la le bolo ko jege budu mu kulenge mogo koni dantoni ye kulenge mogo de kwa but maro yere bi singa kulenge de blafe muso ngoni ya tege kulenge blafe de ka jege buta dro ka sinka o bla da kono ka bolo bira dala ita nyimine iba be kunu ni ake kunu ko kele hali kana nyimi o yorobe dantoni fana yi o to da kono ka singa akununti akunu ja kolobola kolo nana bala kana wa kolo bala kana ko kolo bala nan kana kolo bala kana ko ay soko ke soko atika ba be balimina doro ja dantoni ka wakati sera o kera ni mbole ko asara dantoni sara yini ani mbora yino de jiga kolo de ya afaka aka wakati de sera nga wakati sera se yoro mina manya de iti mamin do ka fo kana sukelen shi ka fe aka niso dia swabula ere yi to kulengela kana jega kolo bla jega do ma ko kunu ka jega de dilo ma ko kunu kera o fakali sababu yi kolo sababu yala ire kala yinte ala kan kesi ala kala tege nyuman kanyi otma mumina ken nasisa mamina ni dantoni ye jega mine na ya kunu ni afatura fa khala al khiyat rabbe tarika yi wulaki jo ka dantoni ya makara la ya lage ya sura ni bora ko la hawla wala quwwata illa billahi alazim ako seti jonye jabalti jonye fona kara alaide ala mi masabai walide masakortale afon ye kabako de ya mbolo yambi هذا المسكين ما كان موته إلا هكذا أكون ني مسكين إنغا سيما كي تغويا فويلا فو أو مبوليا ني تغويا يرلا جيكا كلو ألا أيدينا كراوني بلوكوي فقالت مرأة مسوي كانت وما هذا تواني
ako ninti sige kuma ide ite wuli de akoni keranga ninti sige kuma ide muso yo nyafo fakala la hazawjuha wa ma afalu chawara be chayi kanto muso ma ko memunke ebe fene kamuneke che sarambulo ko ninti sige kuma memunke ebe fenga muneke qalat yako kum wuli wa hamiluhu fi hadnika ika a doyi kaman kɔrɔ sisan a ta sisan ka doyi taman kɔrɔ wani shuru alayhi fu total harid hariri fini min bɛ iko bumbu aka i y'a faamu i k'a doyi kaman kɔrɔ ka taa n'a ye i y'a faamu wa khuruju anna qidamuka wa anta wara'i a ko bɔ i bɛ bɔ ne b'i kɔfɛ e yɛrɛ bɛ ne ɲɛfɛ i y'a faamu ne b'i ɲɛfɛ e bɛ ne kɔfɛ ne bɛ ka taa i tugulen don ne kɔ bɔ an ka taa yafam fakala laha zawjuha orobe chenko wa kula hadha waladi wa hadhihi ummuhu wa muraduna an nuwaddiyahu ila tabibi li yudawihi anga bona nambora nay ibi to sira le ba fa ni ndene do amangene de ay docteur irana ami fa ka fura kedi ay docteur irana ami fa ka fura kedi muso de flaka plan di chema falama samia khiyat هذا الكلام ما من تيري نكما كايمه وكما يربى ولك جو وحمل الاحدب وربى عيدان تونينتا في هدنه كادو كمان كرو وزوجته وربى افرمسو يله تقول ابافو ليا ولدي او وياسر فرمسو بوراسو يسرا من وكتا مسو با نيافه عليه ربي كوفه او مسو بكا فو مسو بكا مفو يا ولدي سلامتك اين المحل وجهك اكوندي اي ala kikisi koi ikadimi mi yoro jume rebe sigi abto gitega da dena ikadimi mi yoro jume ala kikisi koi ala kikisi wa hadha li jadri kana laka fi ay makanin fa kullu man ra'ahu ma yaqulu ma'ahuma tiflun musabun bil jidri ولم يزال سائرين وهما يسألان عن منزل الطبيب حتى دلوهما على بيت الطبيب يهودي فقرأ الباب فنزلت لهما جارية سوداء أقول مامينا أبوك مدلا nu temena mawo mala muso be ka fo ne de dimi bi yoro jume ala ki ken yakoi ka banan ju yoro koi ale be ka kule dora ale be ko nyafo ale kon mi ka ta abi ko fo anana tore la ni mawo manu temena mawo mala o be fo ala nunu de fulu bula mangina koi ala ka no go o hina mine ka soro shubu bulu ka yala o de re fana tere ala ka ngisi o robbe adana to te ubikata o ko docteur ka yoro bi yomi ay nyama da ka docteur ka yoro irana ndemi yin kasa amangene badimi bi yoro jmende akirikara lendo ay nyama moko ko docteur ka yoro fle yano da ay tayeno o robbe o lusina ka do tara docteur fe o dene docteur ka dukono aywa usele yeno fakara al baba o robbe yudakungu fanazalat lahum jariyatan sauda o robbe bugotigin do de jigina uye bugotigini mindo bogotigini fimano do koro mogo fargulu fine do wa fatahati baba o robo snaka dayede wa nazratu yorobe ale snaka fileleke wa iza bi insani na hamilu sagiran asinaka yite ako chedo jolendo ka dimsenu konta nyabola no yi tarike nyu dimsenu bobolo wa umahuma ahwayi abayre fana ba no fe bukulela ndema ngene ndema kene fakalati lahu jariyatu ako bogotigini kuma no ye jomso yin ma kabar ko mutma wakala yini mu yimune kera fakalati imra'atul khiyat ako yoradilla تارك مسوي كنتو ما أنا صغير مرادنا أن ينظره الطبيب فخذ ربع دينار وأعطيه لسيدك ودعيه ينظر ليرى ولدي أكو عندي نفلنا أمانيندي ودو كما أنا دكتوري ديناري ربع ناني من ديناري ربع ناني ومن كتو داما chogo mi akasika andem furake jona itilia ire dikoy ta fayana orobe bugotigini ye wari mina dorale kelenga wari mina dorale orobe ale sinaka yele escalila yore ngi sanga sodi ayelela ya fam o yella san kabna ta kuma nyafo docteur genyana ya fam fala hikal du'afu fatalat jariya wa dakhalat zawjatu al-khiyata dakil al-utbati mamina bogotigin ko ne wari mine jom sunye wari mine yorobe ale ko ne yelela kale bita cinya fo docteur nyana yorobe fenge muso indona no ye tarika muso adona dora ko nanay nanay وربع أنني ني أي ودخلت الخيات داخل الأتبة وقالت لزوجها دع الأحدب هنا ونفوز بأنفسنا فأوقفه الخيات وأسنده إلى الحائط وخرج وهو وزوجته أغد ممينا وننني أي دونا
o doni ndoro musu na na tele sai tele kana nai o robe an na ndoro chess na ka foti ablaya iskele yoro ina iskele yoro la o robe asina ka da asigi ka ajokwa ya famu ka ajoka seme iskele yoro yere la tiki akele nga seme kanyi aya do se ngona tibi angata soko lu yesira mine anga yere kisi ka bonin tola atomna ke docteur ko ka kubule kablo lu kon yo di lu mayebli lu duru do finyala bara de bina kinyesa otmani ko bina ke chiko de tukuni ala kan be sababa hadullah horoma koso salli ala rasul ambal makedo anaka kalande vi orome me wole la sana worome na ala ni me wole vi orome to ko de la sana worome na ala ka jeng amina bitabla ya ni ala ka jeng na ala sona kisa be bo fana radio saha ka damine dongo do kai radio saha ni ala sona dongo do sogoma dongo do di 11h30 katabla midi 30 na ala ka jeng kisa be bo na ala ka jeng fo samedi ani juma ate bo odela kligan fe bon na ala sona wala ala kan be sababa hadula ron ko salli ala rasul abal makado na ka kalandi fi yorme assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh